हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज गोटे ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँगी। जमीक आम आज बाहर जावाई स्वर, तो आम गोटे सर्टकट रास्ता देखीलु जोटा कि करंजाड़िया घाट देखी जावाक पड़ो। तो से घाटर डंगा जाऊँगी सत हेल्ले किंतु पुराणा पद्धति आज भी व्यवहार हो रसी टाणी देखिपे केमती डंगा को पाखक आणुच्च सेपटू एपटू आसूँ। रसीटा कनेक्ट अच्छी एपटू सेपट जाए देखिपे केते गाड़ी अच्छी। यहाँ बहुत ही रिस्कफुल। तापर भी कौन करवा सर्टकट लोक मैंने कम समय भितर जावाई डंगा को यूज कर देखा जाऊ ये केते समय भितर टाणी टाणी पहुँचे एपटे देखिपे आगे केते बाट अच्छी। ये पहुँचला गाड़ी को अनलोड कर जाए आम पाली पड़ो लोड करके देखो एमतीक देखिपे आम डंगा पार होपट को आसीगलु। मु डंगार बसवा समय भिडियोटा करनी कहीं मो गाड़ीटा धरिकी बसती डंगार से फोन टाक पकेट्रे पूरे दी कहीं वहाँ जो नई फोन गलो थोड़ी ना मिल देखिपे आमर आउ गोटे बैक से दीज जाऊँच सेपट सैड्रे आम ए बैक जाऊँ। भ्यूटा भी देखिपे आगर केमती माने वर्षा उठे पूरा माने जमती कि सेपटे वर्षा हो कि कौन बोधे पूरा बढ़िया भ्यूज पूरा असम भ्यूज देखा पूरा एनएच उपर जमती कि देखिपे गाड़ी गुड़ा केमती जाऊँगी से भी जाऊँ। एपटे रोड काम हो बोधे शायद बंद अच्छी साइडटा जहाँ भी कहतु ना सांग मैंने एठिकार सौंदर्य पूरा निरा कहीं दी साइड्रे पूरा गच रोड तो मझे देखिपे पूरा फाँका रास्ता आम दीटा बैक साइड साइड्रे जाऊँ। हाँ हाय हाय कैमरा देखिए हाय कर पिला रोड फाँका अच्छी जेहेतु आम लगी लगिकी जाऊँ। ये रोड्रे गाड़ी सेमती जाऊना सेपट रिटर्न कर देखिपे ट्रक आगे आसूँ बहुत गुड़ा ट्रक आसूँ रोड फाँका अच्छी से आम जाऊँ सांग हो तो ना पूरा आग पछ हो जाता गाड़ी भी अलग गाड़ी भी जाऊँ देखिपे एपटे गोटे गाड़ी ठिया फटो उठाऊँ पिला आगे आम भी टे रही फटो उठेबू जमीक से फटो उठाऊ उठाऊ टे लेट हो गला तो टिके आग को आसू वर्षा पूरा ढालू आम गोटे ढाबा भितर को पलि आसलु देखिपे ढाबा भितर मुझे अच्छी बाहर देखिपे केते सारा गाड़ी अच्छी जिते गाड़ी अच्छी तार लोक मैंने ढाबा भितर बड़ ढाबाटा दीटा ढाबा जॉइंट होगी अच्छी वर्षा बहुत जोर ढालू। तो एपट साइड्रे भी लोक एपट साइड्रे भी बहुत सारा लोक बस मुझे ये मझे छिड़ा वर्षा हेले केमती बैक जाई हो वर्षा छाड़ा पर जमीक आम डायरेक्ट आसी पंचुलिंगेश्वर पहुँची जाइए। एबे जस्ट गाड़ी पार्किंग करके ऊपर को आसू देखिपे यहाँ पूरा बहुत ऊपर को जाइए आसला बेले तो सहज हम आसपा कि गला बेले प्रोब्लेम हुए प्रोब्लेम कौन चलिकी तलू जमी ऊपर को उठिक जावाई जाए और पूरा पहाड़ उपर तो रास्ता बनाई लोक मैंने देखिपे फेरिले ये तो बहुत लोक मैंने भी फेरुंच भोग भोग करके फेरुंच बल देखिपे जमीक अनिल पहुँच सारापर मनटा के खुशी डाकिला बेलू पूरा हसुची समस्त गोटे इच्छा थाए पहुँचला जो मैंने धीरे चल भी गुड़ जमीक कथार अच्छी इच्छा थे उपाय आपे आपे आसे ठीक सेमती आम डरी जाइलु एत जोर वर्षा होमी जीवु किंतु वर्षा छाड़ा आम भी आसिलु देखिपे पहुँचीचु ऊपर को स्टार्ट होमती देखिपे डबल लाइन मैंने गोटे पटे एंट्री करेंगे आउ गोटे पटे आउट हे आम जो पटे जाऊँ रिटर्न करपटे भी किसी लोक मानुना गोटे पटे जो पटे जाऊँ से पटे पलि भी आस ठाकुर पाखक आस देखिपे चली पाना कहते कांधेकी नापी यही तो भक्ति आउ खाली झरी पड़ू आम राइट सैड्रे जमीक देखिपे जड़े बाबा मैंने तपसी ध्यान कर तो आमको एमती ऊपर को जावाई पड़ो आ काख हो जाऊन कांधे कहीं ना चलो देखिपे केमती लोक मैंने मो कथा मानुंट मु कहला चल बोली के स्पीड रे चलुँ अरे नाई मो मजाक करी मो स्पीड मोशन कर देखिपे से जो तलू आम आसलु केते ऊपर को आम आसू आहरी ऊपर को जीवु अलरेडी चलीचु टिके देखा ओह ऊपर देखिपे जोटा कि देखा पहुँची गलुणी जस्ट पाखापाखि पूरा
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯାଉ ଯାଉ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି, ପୁଣି ଆସିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଇଜି ହେବ, ଉପରୁ ଆସିବୁ। ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ପ୍ରାୟ, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଫେମସ୍ ଜାଗା ନା, ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସୋରରେ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ, ତ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କ ପାଖ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ଉପରେ ହେଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଉପର ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ପୁରା ଟପ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଫାଇନାଲି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟର ଫଳ ଯେଉଁ, ମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ପୁରା ସବୁ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲତଟା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଝାଳ ଫାଳରେ ଅଲରେଡ଼ି ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ସବୁ ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ କଲାଣି, ଓଦା ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁରେ କେମିତି ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ତ ପଛପଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ରିଟର୍ନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ପଛପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ତଳକୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତଳେ, କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି। ଏଇ ତ ଆଉ, ଫାଇନାଲି ହାଲତ ପୁରା ଢିଲା। ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ହଉ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ। କଷ୍ଟ କ'ଣ, କଷ୍ଟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ନେଲା ପରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି। ଏଇ ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟପ୍ରେ ପୁରା। ଏଇଠି ଚପଲ ରଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୋତା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ତଳକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ଚପଲ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କେତେ ତଳୁ ମାନେ ଆସିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ସେଉଠୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କେତେ ତଳୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ କେତେ ତଳୁ। ସେଠି ବି ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, କେତେ ଉପର ଜାଗାରେ ଆମେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେକୁ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା, ଢେର ସାରା ଲୋକ। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବି ଏଠୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ। ଇମାମିର ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଇମାମି ମନ୍ଦିର, ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍। ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଯେମିତିକି ଜଗାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ତ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆମ ଆଗରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ବି ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ବି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ ମନ୍ଦିରର ମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବାହାରୁ ଏଇଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେମିତି ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେମିତି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଜଗା ଯେଉଁଠି ରହିବ, ସେ ପ୍ରକୃତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଖାଇକି ଏମାନେ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୋତାଟା ରଖିକି ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍।